सी आम गाँव इष्ट देवता जी बालुंगसर आम समस्त मानु सी मानते आम मानतु से आसी से जो लिंग छुई कही दिंतु मोर एटे प्रायोजित अच्छी कि सेमानकर प्रायोजित अच्छी आसी प्रशासन ना झमेला करेंगे प्रोग्राम था राजेन्द्र बारिक जीवन सान्ता अकेश सामंता ये सब जिते मर्डर आसामी अच्छा समस्त देती माने आज नुह मो जीवन को पानी छड़े बची परिवार को छाड़ी जीवन को पानी छड़े यही जगह बसी मु कौ टाइम मरी मोर ठीक ना माने आहत होते ये आज्ञा सबुतक बाहर आसी ठिया गुड़िया गुड़ी कर मत जमी देखिले मुझे भिडटा उठे देती दौड़ी जाए व्हील चेयर बस पड़ते जदि खाली प्लास्टर करदे कि खाली जाकि थाना एमडी मीडिया आगे कहवा भूल जहाँ हम रिपोर्ट उपर डॉक्टर रिपोर्ट उपर जहाँ हम आउ सी जो कहूँ आम आशालीन व्यवहार कर मोर क्यारियर कौन समझे चोरी नारी डकायत जदि 70 वर्षर माटी विरोध कला कौन असुविधा है जदि विरोध कला तमें माने ताकू बाड़े की तले पकई फ्लाट कर दिलीप नायक माँ को 70 वर्ष वृद्धा को निश्चिंत पूरा पूरी प्लानिंग हाथ हाथ से धरिकी आसते जदि बाड़े से बाड़े फ्लाट कले जो दिलीप नायक झील एका बाले भी बाड़े से जो भिड बुलूची मार्केट रे बाड़े बाड़ेला भितर मत दिलीप नायक दादा जी से मत फोन कर एमडी बाड़े के एमती कर मो सांगे सांगे आप बुझे खंडगिरी आईसी सार हूँ मो सांगे सांगे फोन कर सार ये घटना है आप विषय बयान पठातु स्मरण पठाणी 65 करपट अच्छा ये जो केस जो 3 दिन तल जो केस तो अच्छा हाँ भसाणी जदि परमिशन था से परमिशन से आपण मानू देखा सेटा बाजावती प्रोसेसन था कि घंटा बाड़े की नवाक प्रोग्राम था रूट भी करते से माने रूट पातबड़ा कौ जगार कौ जगह समय भी थी अच्छा सी जो भसाणी करते मो ना कौन अभियोग से जोड़ाई एफआईआर खंडई थाना काउंटर एफआईआर प्रकृत रहस्य कथा कहीं जानना से केस बचाई ये सब नाटक कर गोटे मीडिया से झीटी जे तपस्विनी जी झीटी ता माँ निजे जे कल्पना सामंता जी से निजे मीडिया रे गोटे कही जे करपटर है मोर मामू पुओ भाई हम हेले सी झीटी मोर भाणीजी हम भाणीजी हम अच्छा जदि भौणी बड़ भौणी आ भाणीजी की पूरा यही पदरे मु बसी सी पुणी निजे भी कही जो प्रथम झमेला खाली जानतु 15/6/2018 मसीह आपण मानकर मन थी ना नहीं दिलीप नायक हत्याकांड पात्रपड़े होता जोड़ा एम्स हस्पिटाल पछपटे ताको गुड़ी विद्ध कर मरा जाता से मुख्य आसामी पात्रपड़ा ग्रामर राजेन्द्र बारिक राजू सेकेंड आक्यूज जीवन ज्योति सामंतराय ये जो झीटी जा कंप्लेन तार दादा ये दीर्घ 11 मास वर्षे पाखापाखि पुलिस की डरी लुचि 11 मास पर जेहेतु कौन मते सी हाईकोर्ट रु बेल आसला जेल न जाई बेल आसला मर्डर आसामी से गोटे दुर्भाग्यजनक कथा ट्रायल कोर्ट चली खाली जानी रखु से मो पर कहीं आक्रोश रखुं आउ किछि दिन पर मान्यवर कोर्ट तांको सजा शुणेबे बोली मोर आशावादी अच्छी कहीं ना आम 4टी मुख्य आसामी जो मान अच्छी आमर 4टी साक्षी पलैं विरुद्ध में आम सपोर्टे केस जाऊँगी 5 नंबर साक्षी अच्छा कुल्लू नायक जी दिलीप नायक हत्याकांड जो होता दिलीप नायक जो मरी दिलीप नायक ता भाईर अच्छी बर्तमान आसंता 11 तारिख में कोर्ट रे साक्षी अच्छी ट्रायल कोर्ट चलती शेष साक्षी अच्छी मु तेणुक यही 2टा साक्षी है
ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସଜା ହେବ। ସେଥିରେ 26 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ। ସେଥିରେ 2 ଜଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସାମନ୍ତରା ପରିବାରର ମିନିମମ୍ 7 ରୁ 8 ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ସାମନ୍ତରା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଭୟ ସାମନ୍ତରା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଲିପୁ ସାମନ୍ତରା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନଣ୍ଡା ସାମନ୍ତରା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାରିକ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି 26 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୋର ଆଶାବାଦୀ ସେ ଯେମିତି ସଜା ହେବେ। ଏ କେସ୍ ଚପେଇବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ପରିବାର ସେ ଯେଉଁ 26 ଜଣ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, 26 ଜଣଙ୍କ ଚାରିପଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ପରିବାର, ଯେଉଁକି ତାକୁ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ସାକ୍ଷୀର ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ମାଟିର ମଝି କର୍ପୋରେଟର ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ମୋତେ ସେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଯିବି। ସେଦିନ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏ କେସ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଧମକ ଆସିଛି, କେସ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିବ ଆମେ ତୁମକୁ ବି ଉଡ଼େଇବୁ, ମାରିବୁ। ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ IAS ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲି। ସେଇ କେସ୍କୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେ ପରମିଶନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଆଗରୁ କେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥିଲେ କି, ସେ ଗାଁର ଗଣେଶ ପୂଜା କି, ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜା ସିଏ ଆଣିଲେ, ଯଦି ପରମିଶନ୍ ଆଣିଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେନି? ଆମେ ଏମିତି ପରମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଥାନ୍ତେ କି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ସିଏ ନିଆରା କଥା। ପୋଲିସ ଜଣେଇଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆସିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକକୁ ମାରିଥିବା ଲୋକଟି ଯାଉଛି ସେଠି ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇକି। ଏମାନେ ଆମ ଗାଁରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ରାତିରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯଦି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଝିଅମାନେ ଗଲେ ରାତିରେ ତା ଭାଇମାନେ ଜଗିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ସେ ଅଲଗାଟା। ଗଣେଶ ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବମ୍ବେ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ଏଠି ସେମାନେ କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ରାତିରେ ବୋହୂମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଡାକିଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଘରଟି କାହିଁକି ସେ ନଚାକୁଟା କଲେ, ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମଡ଼େଇଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷର ମାଆଟି ବିରୋଧ କଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଯଦି ବିରୋଧ କଲା, ତମେ ତା ମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତଳେ ପକେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବ? ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ମାଆକୁ, 70 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧାକୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରାପୁରି ପ୍ଲାନିଂ ତାଙ୍କର ହାତ ସେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ସେଠି ବାଡ଼େଇକି ଫ୍ଲାଟ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଝିଅ ଏକା ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକର ଦାଦା ଯିଏ, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ଏମିତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଖଣ୍ଡଗିରି IAS ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ? ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯୋଡ଼ା 3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, IAS ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି 6 ନମ୍ବର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବି। ସେଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ରେଫର ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ମାଆ, ତାର ନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲା। ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖି ଏମାନେ ଯଦି ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁତକ ବାହାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଉଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି କରିକି। ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇକି କାଲି ଯାଇକି ଥାନା ଏମିତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବା ଭୁଲ। ଯାହା ହେବ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ହେବ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମୋର କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଚୋରି, ନାରୀ, ଡକାୟତରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ। ସିଏ ମୋର ଭାଣିଜୀ ହିସାବରେ ହେବ। ସେ ତା ମାଆ ବି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହେବନି।
मु से झीटी से झीर विषय में केवे कही पारिबिन तार कैरियर विषय कहि से झील कहली मीडिया खाली एत खाली कौन जानतु से भाणीजी से जहाँ भी गाँ झील मो भाणीजी सार हम सब हम ता क्यारियर विषय मुझे समस्त आम जानते मुझे कथा कह सी बदलाम होता मत कहीं मुझे मुकुल केवल दिलीप नायक केसर साक्षी न दवापाई एत प्रकार प्रेसर चलती मो कर्पोरेटर हिसाब से पचारतु सी एना थाना घेराव कर कहते आम गाँव से माँ झील जाते 2 जन मुझ सब देखी सैला डुमुडुमार से जो 3 जन 4 जन महिला जाइए कथा आप जानतु जदि प्रकृत में से भाया घटना पाटगड़ा ग्राम 600 लोक अन्याय विरुद्ध में मु सब लड़े मु भी जाए समस्त सी निजे भी गोटा बैठे कहते आम कर्पोरेटर पाक चल सी भी निजे कहते मो पाखक मोर शत्रु मित्र जी भी हो मु सब कम विश्वास करे कम करे क्या असुविधा पकड़ से माने काली दिलीप नायक परिवार सहित झमेला कले आज मो आड़े कहीं भिड़ुं मो आड़े कहीं भिड़ुं केवल मत चपेवाई साक्षीटा को नदेले से मुकुड़े केस केबे जेहेतु जदि जो दिलीप नायक परिवार से केस ओहरिबे मु ओहरिबी सी चाहिए जेहेतु गोटा को दिन 10टा मर्डर करा मुझी उपस्थित थिला अवस्था से मर्डर कराई तेणु मु साक्षी ही देवी आईटा प्रशासन दायित्व आगुरी भी बहुत प्रशासन को कही केते थर पुलिस भी आम संगे जाइछन्ती ता बाद कोर्ट रे भी मत धमक आसला गुंडा श्रेणी लोक मुझे बरगड़ थाना राजेन्द्र बारिक जीवन साधा सब चेन लगे सब गुंडा श्रेणी लोक लगे मुझे बरगड़ थाना भी जन ना केस करी निश्चिंत बहुत थर सुपारी राजेन्द्र बारिक जीवन साधा अकेश सामंता ये सब जिते मर्डर आसामी अच्छा समस्त देती माने आज नुह मो जीवन को पानी छड़े बची ये परिवार को छाड़ी जीवन को पानी छड़े जगह बसी मु कौ टाइम मरी मोर ठीक ना कौटा ये जदि जदि प्रकृत में ये माँ झील प्रति मु आश्रलीन व्यवहार कर भावुं कि मो प्रायजित कर समस्त आम जगन्नाथ विश्वास फटो अच्छे जगन्नाथ फटो अच्छे सी आम गाँव इष्ट देवता जी बालुंगेश्वर आम समस्त मानु सी मानते आम मानतु सी आसी से जो लिंग छुईकी कही दिंतु मोर एत प्रायजित अच्छी कि से प्रायजित अच्छी आसी प्रशासन ना झमेला करेंगे प्रोग्राम था सी करंतु से कहते 2015 मसीहा पर आपण परिवार उपर राग रखिछन्ती एवं छोट नजर देखुछन्ती छोट नजर सी देखुछन्ती जेतु नहीं बची से परिवार अच्छा 15 मसीह कहीं से निज टुंडर कहते आपण मैंने जानतु 15 मसीह कहीं कर 18/6/2015 से मर्डर कर ट्रायल कोर्ट चली से निजे टुंडे से कहीदे छोट नजर कौन कि घर जा सेपटे मो घर एपटे मोर लेन देन ना मुझे भी कथबार्ता हुए